देखो मुझे कोई और पसंद आ गया है, ब्रेकअप कर ले। उसने मुझे छोड़ दिया। अपने दिल से मेरा हक मिटा। আর ইমোশন ভাই, ইমোশন প্রত্যেকটা দিন দেখতে দেখতে এগুলো অভ্যাস হয়ে গেছে। সত্যিও পানি পড়ে না, বুকের ভিতরে দেখা লাগে না, এগুলো অভ্যাস হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আজকে দেখা হচ্ছে দুনিয়ার সব থেকে সিক্রেট প্লেস। তো সিক্রেট প্লেসের জন্য অবশ্যই ফ্যাক্টরির উপরে গিয়ে গোলালের উপরে উঠলাম এন্ড ওই পারে আসলাম। এটাই হচ্ছে দুনিয়ার সব থেকে সিক্রেট প্লেস। এখানে কেউ আমার सर, अगर आपकी दुनिया में हजारों फैन है तो मैं उनमें से एक हूँ। अगर दुनिया में आपका एक फैन है तो वो मैं ही हूँ। अगर दुनिया में आपका कोई फैन नहीं है तो समझे मैं मर चुका हूँ।